Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc après une longue absence, me voilà de retour. هاد الأيامات غبت عليكم، ما حطيتش لكم شي وصفات جداد. Donc aujourd'hui j'ai préparé un tagine, un super bon tagine au bar, donc le poisson bar. J'espère qu'il vous plaira Inch'Allah. اليوم وجدت لكم واحد الطاجين ديال الحوت، نتمنى يعجبكم Inch'Allah. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai préparé un tagine au poisson. Donc j'ai choisi le bar. أنا كما قلت لكم غادي نوجد طاجين ديال الحوت. ومهم خذوا الحوت اللي بغيتو. انا عندي هذا كيقولوا ليه هنا الباخ في المغرب ولا في عند العام، ما عرفتش كيفاش كيتسمى. مهم هنا كيقولوا ليه الباخ. هذا الحوت كبير وبيض. بي جي haché persil et coriandre plus de l'ail. هنا عندي قزبر ومعدنوس والثومه. Donc à peu près 5 à 6 cuillères de persil plus la coriandre et 3 grosses gousses d'ail. كما قلت لكم هنا عندي واحد 4 ولا 5 ديال المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس و3 ديال الثومات يكونوا شويه كبار. Donc pour les légumes, là j'ai les oignons, j'ai les tomates, les pommes de terre, les poivrons, des carottes, un peu de citron et un piment fort. هنا عندي البصلة، مطيشة، البطاطا، الفلفلة، خيزو، فلفلة هكا حارة وشوي ديال الحامض. Donc voilà les ingrédients pour ce tagine. Il est super rapide, en 45 minutes il est cuit. هنا 45 دقيقة الطاجين كيكون وجد. Il nous faudra aussi cette sauce napolitaine. خصنا هاد لا صوص كتكون فيها هكا مطيشة محكوكة والخضرة، نفس الخضرة اللي درت هنايا في هاد اللي غندير فيها الطاجين. دونك ولا ما عندكمش خذوا لا صوص طوماط هاديه. Donc là j'ai pris la sauce napolitaine. Voilà, je vais mettre 2 grandes cuillères pleines. غادي نهز واحد جوج معالق كبار منها، راه كتجي بنينه. Donc je vais mettre 2 grandes cuillères. Franchement ça donne un très bon goût vu que c'est presque les mêmes ingrédients, les mêmes légumes que avec quoi je vais préparer cette recette. Donc là, on va passer à la première étape de notre recette. Je vais prendre le persil et la coriandre hachée plus l'ail. هنا كما قلت لكم غادي نهز القزبر ومعدنوس والثومه، غادي نحط عليهم شويه ديك داما ديال البنه. Donc j'ai mis un petit cube de safran. C'est pas obligatoire mais facultatif. Donc je vous ai dit, j'ai mis un cube de safran. Voilà, on va mettre un peu de sel, غندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، donc un peu de poivre. Là je vais prendre une petite cuillère. On va mesurer avec une petite cuillère à café. هنا même معلقه صغيره ديال القهوه هي اللي باش غنعبر العطريه. Donc une petite cuillère à café de poivre, une petite cuillère à café de gingembre moulu, une petite cuillère à café de curcuma moulu, une cuillère à café de paprika. هنا كما قلت لكم معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال خرقوم عود، معلقه ديال التحميره. Et là, je vais finir avec 2 cuillères à café de cumin. هنا واحد جوج معالق صغار ديال الكمون. On met le double de cumin parce que le cumin est très important dans cette recette.
pour tout le poisson en général. Donc là, je vais mélanger ces ingrédients. Ensuite, je vais prendre 2 grandes cuillères vraiment pleines de sauce napolitaine. أنا غادي نهز ديك لاصوص اللي وريتكم قبيله. غندير منها 2 معالق كبار عامرين. Là, je vais mélanger. Et puis là, je vais rajouter un peu d'eau. C'est très important de rajouter une petite quantité d'eau pour avoir un bon mélange. هنا زدت شويه ديال الماء. هنا زدت واحد نص كاس هكا صغير ديال اتاي ديال الماء. المهم كنحرك هادشي مزيان. Donc là, je vais prendre le poisson. Je vais le faire mariner dans cette charmoula, dans ce mélange. وهنا زيت الحوت. كندهنو مزيان. Bien l'enduire de cette préparation. Et là, je vais laisser à peu près 1 heure. Je vais laisser le poisson mariner 1 heure. أنا غادي نخلي واحد ساعة ديال المكانة الحوت يترقد كيجي بنين. Donc cette marinade, comme je vous ai dit, on la laisse 1 heure. Donc après 1 heure, مهم ساعة كملات. هنا غادي ندير البصلة. Donc là je vais mettre les oignons en premier. Ce tagine cuit en même temps. Donc je mets tous les légumes en même temps. الطاجين كيطيب هكا كندير كلشي في خطرة. Voilà, ساهل franchement, pas très difficile. On voit sur la vidéo. Je vous laisse la vidéo et je vous retrouve juste après. Donc là, après avoir mis les oignons, les carottes, les pommes de terre, les poivrons, la moitié de la tomate. Donc là, je vais rajouter la charmoula par-dessus. هنا كما كتشوفوا في لا فيديو درت البصلة بريزو والبطاطا الفلفله ودوك الدواور ديال المطيشه. وهنا درت الشرموله من الفوق. Donc là, juste après, je vais prendre le poisson et je vais le mettre au-dessus. هنا كما كتشوفوا كنزيد الحوت اللي يترقد واحد الساعة. Donc comme je vous ai dit, j'ai laissé 1 heure. Voilà pour la marinade du poisson, j'ai laissé 1 heure. Donc là, je mets le poisson par-dessus. Et puis juste après, je vais rajouter le reste de la charmoula. أنا غادي نهز ديك الشرموله اللي بقات ليا غادي نديرها من الفوق. Là maintenant, je vais mettre les rondelles de tomates, les rondelles de citron. Donc je les chevauche comme on voit sur la vidéo. Là غادي ندير داك الدواور ديال الحامض والدواور ديال المطيشه. Voilà, là je vais rajouter l'huile. أنا غادي نزيد الزيت.
à peu près 5 cuillères à soupe d'huile. واحد 5 معالق ديال الزيت الرومية وجوج معالق ديال الزيت البلدية. Donc là, comme je vous disais, je vais rajouter à peu près 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et puis je vais rajouter 2 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, à la fin, je vais rajouter un demi-verre d'eau. أنا زدت واحد نص كاس ديال الماء. Voilà, mon tagine est prêt à la cuisson. Donc je vais le mettre 45 minutes à feu doux. هنا غنديرو 45 دقيقة العافية متوسطة وغنرجع معكم من بعد. Voilà mon tagine au bout de 45 minutes. Là, je vais rajouter des olives vertes, c'est facultatif, mais ça donne un très bon goût et un beau décor en même temps. هنا 45 دقيقة مور طاجين طابلية وزدت هكا الزيتون من الفوق. ماشي ضروري ديروه، ولكن إذا بغيتو ديروه ملي كيعطي البنة وميم طون كيعطي الديكور زوين في الطاجين. Voilà mon tagine, j'espère qu'il vous plaira Inch'Allah. هذا هو الطاجين اللي وجدت اليوم، نتمنى يعجبكم Inch'Allah. À bientôt pour une autre recette Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.